Are you looking for a venue for special occasions na lami ang food and at the same time spacious and can accommodate up to 40 people? Isa sa ako ang ma-recommend sa inyo ha guys, ang Tulip branch ni Nonong's Grill. This is one of Nonong's Grill's 3 branches and it is located on this building right here sa Tulip Drive. Tara guys, tagaan sa na kumuog mini tour kung unsa ang iyahang itsura sa sulod. Sa decors, ganahan kayo kumurag feel at home kayo ang iyahang setup and naapagid siya division. So naay duha ka part ang sa Tulip Drive nila na branch. So pwede sad kaayo na mag-event sa sulod and then naapoy walk-in sa gawa. So I think ana ilahang gusto na set up, pero overall kung ang whole venue ang imuhang kwaon kay up to 40 people gyud ang kasya. Naapod sila chair na pambata and naapod sila doorbell para in case need niyo og assistance from their staff. Kanina part guys ginapakita lang na kung unsa lang kadako iyahang space. Nakasulat diri ang ilahang exclusive rate. So ang applicable lang sa Tulip branch is kanang up to 40 people. And when you look at it guys, to be honest, barato na baya jud kaayo siya. And mauni ang inclusion. So 3 hours use of the venue na ay buffet setup and speaker with mic. And tinuod ang speaker with mic guys kanao and mauni ang buffet setup. We actually had an event guys. So mauni tanan namong gi-order. We ordered rice of course. And we ordered caldereta supreme. Kanilami jud kay siya guys, promise. This is a must try. And then we also ordered chicken in white sauce. Lami pud kaayo siya. And then we also got lumpia with cheese. Kani isa gid ni sa ako ang paborito sa Nonong's Grill. And then, kani winner ni sa gabi kinilaw na malasugi na astang lamia. Booking for our event was not a hassle. Nag-PM lang mi sa ilahang FB page, Nonong's Grill, and then amo alang gistorya tong in charge. And then ni-add to mi sa ilahang menu section and then nagpili mi diri kani specifically na menu kung unsa amo ang i-order. I forgot to mention guys, na nag-order sa Daymig Buko Pandan para sa among dessert and kani siya, my gosh, gibalik-balikan gyud nako ni guys kay astang lamia kato sakto lang katamis gyud. As for the customer service, wala jud ko'y masultig guys. Thank you jud kay, especially to Miss Joy. Nakakatuwa ka talaga, bagay sa iyo ang iyong pangalan. So kato guys, book na sa inyohang events kay Nonong's Grill. Thank you so much for watching guys. Bye-bye!